Ang kalimpyo sa atong babuyan usa sa naga pa-prevent sa mga sakit nga posibleng mutakboy sa atong mga hayop ang baboy. So mao naman ni atong trabaho, mao man itong negosyo gyud sa Ginoo sa babuyan. So kinala ato ibuhos ang atong effort may tungod sa prevention ang gitawag para dili mabasta-basta matakbuyag mga sakit ato ang mga binuhing baboy. So checking ta kabayan, kung imong ginahimo dire kada adlaw, mag-check ni kabayan sa mga kanal, kailangan way langaw atong kanal. Sa mga kanal way langaw, ang palibot ulay mga langaw, atong mga palibot ulay mga langaw. Mao ni sa kabayan mag-check ta kung imong ginahimo. Are kuhaan na og tubig gamay na lang. Na checking is importante kayo ang kalimpyo sa ato ang mga babuyan kabayan. So di basta-basta natay mga anay nga kinahanglan nato siya alagaan pag-ayo. Di lang sa sulod ato ang gina-check ang kalimpyo pati sa gawas kabayan. Sulod ta. Check. Mao ni mong ginabuhat kabayan. Checking ta sa mga anay. Ano ni tayo gel, urot na. Gel tayo gel. Gel. Bye. Ginabuhat din mo ang tayo kabayan. Ito gel. Ano yung mga buntis ron? Manakay, manakay. Napadari gel, pantay gel kay hapmon gel. Di lang sa gawas. Di lang sa kabayan, di sa gawas to gi-check kanina ang kalimpyo. Dapat wala gi mga langaw o mga lamok na posibleng taguanan sa mga lamok nga naa diha nalan mga bungkag na maisprihan gina sila og krudo. Muna among ginagamit usa sa mga sanitary, usa sa mga prevention namong ginahimo kabayan ang krudo may gihimo namo nga pang-spray matag buntag o man sa washing o pagkahapon. So gina-sprayan namo krudo kabayan. Sa una dahan kining langaw kabayan sa wala pa ko i-spray krudo. Problema ko sa himuon wala ang langaw. Dahil ako gihimo kabayan, mga tambal kung pamalit sa krudura, ito ra nangawala. Kaya ang langaw ug lamok dili kagwat sa krudo, kung maigo sa krudo patay. So, kabayan, kung nakay babuyan, himuha sa tingin babuyan para mahimo kong maayo ang imuhang pagpanginabuhi apil sa imong babuyan kabayan. So, I hope nakakuha mo gibiya kabayan sa kuha, nakakuha mo mga technique kabayan. Kay ang pagpamuhig baboy di basta-basta financing kung kinuon sa atong baboy kita ra po maapektuhan kabayan. So samtang wala pa himuon to ang tanan although dili kita naggunit sa future sa atong kinabuhian pero naa ka nato ang paghimo sa tanan. So atong himuon ang tanan para sa prevention posibleng mahitabo sa atong babuyan. Ana mong ginahimo diri kinahanglan limpyo, walay langaw, walay lamok na posibleng makatakboy sa lawas sa baboy kabayan. Nabasa lang ang lawas sa mga anay kabayan pati mga patining nagangabasa na sila sa krudo kabayan nag-spray na mo. So wala gilangaw makaduol kayo kabayan labi ni lamok wala. Mailaman na mawala lamok kung mga tulog pwede ni kagabi walay magtingog nga lamok sa mo ang duol. Ana lang kabayan no, salamat kayo, God bless po.